Bamananre cɛ ani muso denmisɛnnin ani mabɔkɔrɔ an b'a fɔ ma ko ani sɔgɔma ani ɲɔnguma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a karajɔ bitɔn minnu k'a bila 98.8 arajo psɛfɛmu ale sigiyɔrɔ bɛnnen banankabugu ma zone commerciale douane ale kuru kɔfɛ tɛnɛn tarata fo ka taa se araba ma nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira anw fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlenna kɔlɔsi ɲɛma Umaru Cɛfin Mariko Burama Jalo Masi Jack Boyer Murujan belebele mura wala dɛ a nɔgɔyara a nɔgɔyara ko min sɔrɔ e n'a ye ɲɔgɔn ye mura bɛ bɛɛ de la bi dɔ b'i yɛrɛ la ne m'a fɔ don aw bɛ ka binbuluni tɛ de ani nana ye ni nemurukumuni nka a ko nka a diyaɲɛ tɛ aw t'aw nin bolo de kan an b'a fo k'Ala delila ka lafiyaga ye ka mura ban pewu an bɛna fɔ Masire ka kami ci a ma a ka foronto banni ko la ou bien kɛlɛkɛlɛmugu a wo bɛ se o dilanni la dɛ o bɛ d'a ma n'o kɛra ni nun ji tilenna ka bɔ nun gerennen bɛ bɔ kunkolo bɛ fɛgɛya an b'a fo ka musokɔrɔba fo ka dɔrɔbu k'a bɛɛ fo Burama tɔgɔ la k'a ni sɔgɔma Suwa kɔlɛ la Dramane Tangara ale bɛ yen kuma bara Echeikh Sidibe ka taa se ne yɛrɛ ma Jangina Jara an bɛ yan ka maaw kunnafoni o tɛ sinon mura b'i yɛrɛ la a bɛ dɔn i kumakan na n'a tilala a tɛ segin a ka binbulun n'a ka nemurukumuni ni nanaye ma fɛn t'an na yan Ala deli Ala kana baasi k'an si la i ni sɔgɔma ni sɔgɔma Jangi nba somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'u la Tabakɔrɔkaw alhamdulilayi mais nɛnɛ de bɛ Tabakɔrɔ san tiɲɛ yɛrɛ la nɛnɛ bɛ yen dɛ nɛnɛ tɛ Bamakɔ yan kɔni n'i tɛmɛna Tabakɔrɔ kɔfolo minnu bɛ yen a kɔfolo kelen o kelen i tulo bɛ suma tɔntɔn i b'a fɔ neige bɛ ka jigin hali neige tɛ sa an bɛrɛma neige kɔni b'an fɛ dɔrɔn a bɛ cogo di ni an ka maaw bɔra Moscou u bɛ se ka jigin Tabakɔrɔ ayi n'i y'olu bila Tabakɔrɔ walasa u ka adapter non ni mɔgɔ ye sibiri kɛ n'i y'o bila Mali la yan c'est que u bɛ kulɔti don ka débarader dɔw k'u tagama kana sigi hali ni nɛnɛba in na n'i ye Moscou kɛ kɔni Moscou yɛrɛ tɛ ka tɛmɛ Moscou la ka taa Sibiri non c'est que an ma se yen sisan nka nɛnɛ ko kuma banna yen nɔ a Mobutu o wasakɛ o kɔni a kuma banna yen dɛ kosɛbɛ Janginɛ i y'a fɔ cogo min na mura in a bɔlen don sɔgɔmada in na kosɛbɛ nin wagati laban nin yɛrɛ la mura bɔlen don mura bɛ ni masi la nin wagati laban a bɔlen tɛ foyi tɛ ne la ayi foyi tɛ la foyi tɛ bon i b'a sɔrɔ e ta y'i minɛ k'i bila ayi a ma minɛ o ma minɛ dɛ k'i fo foli diyara ye ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na bi ye tɛnɛ dɔgɔkun daminɛ don an bɛ dugawu kɛ Ala ka timɛko ɲuman k'o di an ma yarabi Janginɛ ɲɛma Umaru Cɛfin Mariko ani denbaya an b'u fo sɔgɔmada in na k'u ni sɔgɔma fo ATV kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn b'an lamɛn an ka WhatsApp groupe kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni ɲankuma awɔ Cheikh foli a ɲɛna awɔ n'i y'a bila ne b'a ta n'an taara ɲɛfɛ cɛkɔrɔba bɛ CNT la Aliu Badara nana Kase kosɛbɛ le magistrat intégré den o don an bɛ foli di a ma CNT kɔnɔ awɔ Sura Amadu tun bɛ yan dɛ Amadu tun bɛ yan Amadu Mayiga a kumana dɛ a da tɛ jɔ kuma la de ne yɛrɛ dabali banna kelen Amadu se kuma la minɛ o ye Amadu se kuma la dɛ et puis fɛn domaine dɔw bɛ a b'olu maîtriser kojugu docteur do docteur en économie c'est un docteur non docteur dɛ c'est un jeune qui a vraiment du talent b'a la un jeune docteur tabarikala bon o ka ɲi sinon surɔ ne yɛrɛ tɔ dabali banna la n'o ye dabali kana b'a la mɔgɔw fana n'i ye mun kalan i ka baara kɛ o don sabula mɔgɔw kalanna de ka jamana in ci a fanba an kana fɔ a bɛɛ dɛ a fanba kalanna de ka jamana in ka ci
ka taa kalan kɛ kɔ kan ka n'i yɛrɛ faso ci ka n'i faso ci o de ka ca dɛ a fɔ ko n taara ekɔli la ala m'an kisira ani ɲɛ intellectuel ye olu tɛ kelen dɛ dɔ cira ka taa ekɔli la o tɛ intellectuel ye bon o de ka ca Mali kɔnɔ yan bon u yɛrɛ b'u yɛrɛ kɛ intellectuel ye non o mot bɛ s'a fɔcogo la sinon n'i taara kalan kɛ kɔ kan i kan ka n'i ka jamana bɔ bolo la a banna sabula o kalan de bɛ k'i kun hali ni hakilina wɛrɛ donn'i la e kan ka na i ka jamana bɔ bolo la o tɛ o don an bɛ ba ɲumankɛ fɔ Banankabugu la belebele k'a ni sɔgɔma awɔ Bayiba kosɛbɛ Levier Sila Banankabugu la an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma o don n'an ye Levier Sila fo foli an b'a di El Hadji Amiru Nangolo Jamtɛnɛ Alfaruk distribution Mariam cɛ ka Mariam k'a fɔ kosɛbɛ ka sɔgɔmadafɛ foli k'o di a ma o don n'an y'ale fo an bɛ taa ɲɛfɛ Musa Kulubali Bamusa Balde Brek an bɛ foli di a ma n'an ye Musa fo foli an b'a di Tɔnɔ Modi ma ko a Kulubali o don n'an ye Tɔnɔ Modi fo Kanute a ka foli o bɛ yan ka Kanute fo kosɛbɛ bɛn ni Sidiki tɛ na jeudi ya non Kanute a bɛ na hali na manɔzɔn fan dɛ jamanajɔ kuma bɛ yɔrɔ min na Kanute bɛ yen an bɛ Kanute fo o ye faso kanu ye o tɛ faso kanu ye o don Kanute an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ n'an ye Kanute fo sa foli an bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ n'an taara n'a ye ɲɛfɛ ne kun ye ci Jabate ma ye n tɛm Jabate ayi wa ne yɛrɛ maa ye on sont pas visibles quoi voilà i bɛ n ka foli f'a ye Jabate bɛ yen ani Bill de Gajaga u bɛ weleli kɛ bi i bɛ n ka foli fo bɛɛ Musi ye u bɛɛ b'i wele bi i bɛ n ka foli fo yanni ka tile bi yanni ka tile bi d'accord ci bɛ f'u ye YNTM Jabate voilà ci bɛ f'a ye Bill de Gajaga a fana b'a mɛn i ye Gajaga marakadugu ye Gajaga ye marakadugu ye an b'a fo Soninke n'an ye Bill fo foli an bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ o don n'an taara ɲɛfɛ Maru Kamara an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma o don n'an ye Maru Kamara fo an bɛ Tijani Gaku an t'a fo Memphis dugu in tɔgɔ ka di k'a ni sɔgɔma Memphis nɛnɛ b'olu fɛ olu ta ka jugu n'an ta ye o la n'i ko Tabakɔrɔ nɛnɛ dɔrɔn mais ye nɛnɛ furakisɛ bɛ sɔn ka sɔrɔ ale bolo a sanji kisɛlama ni bɛ jigin olu kan ayi furakisɛ bɛ sɔrɔ nɛnɛ i y'a fɔ wala i bɛ sofaji de k'a la o i b'o de k'a la dɛ i bɛ so kalaya de n'o kalaya nɛnɛ bɛ don i dalen kan dɛ ne yàrá ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ni nɛnɛ ganni la dɔrɔn dɔgɔtɔrɔya de b'o la i ye furakisɛ dɔ kunu n kɔrɔkɛ don sinon dɔgɔtɔrɔya t'o la dɛ i bɛ so kalaya de an b'a fo kosɛbɛ n'an y'ale fo sa an bɛ taa ɲɛfɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛ Asani Jara an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma o don docteur Mopti an b'a fo o tɛ Mopti an bɛ Mopti fo l'excellent Mohamed Dramane Tarawele Makanaki o don o tɛ an bɛ foli di a ma fo Kiri minisiriso kɔnɔ n'an y'ale fo Kɔrɔ Kasim an b'a ka foli kɛ bada Frère Diko an bɛ foli k'o di a ma o don n'an y'ale fo sa an bɛ taa ni foli ye an b'a di an balakaw ma k'u bɛɛ lajɛlen fo an ba Sirifu Muna Sirifu tɔ kelen Kaja Bacili Adamu Jabate Ina Jalo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ba Ɲagale Kalaban n bɛ foli di a ma an ka musokɔrɔba ɲuman o jamana bɛ yɔrɔ min na k'a ka tijaniya duwawu a ka kan ye k'a fɔ bu ye k'a ka duwawu kɛ Jibiri Jalo empereur empire siège d'or an bɛ foli di a ma sɔgɔmada in na k'a ni sɔgɔma Jibiri a bɛ yen dɛ il fait profil bas quoi sinon a bɛ yen mais ne n'a man di quoi non tiɲɛ yɛrɛ la a man di an ma kɛlɛ mais an man di de n b'a fo Bɛnkɛfin k'a Sidibe hali n'a sɔrɔ a tununnen don Sidibe tununna dɛ a ma tunu i ye mun fɔ kelen bɛ sɔrɔ profil bas jamana in kuma gɛlɛyara koyi a gɛlɛyara
Cheikh an bɛ bɛɛ fo awɔ lamɛnbaga cɛman ni musoman o don Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka sɔgɔmada lamɛnni la kosɛbɛ bi ye dɛnɛn o don bi ye dɔgɔkun daminɛ awɔ Ala ka dɛnɛn in Ala k'a diya ya rabbi o tɛ o don sinon Segu dɛnɛn a kun ka di kosɛbɛ a kun ka di faama da tile la Segu dɛgɛ kun bɛ min yan non dɛnɛn kun ka di dɛ n bɛ Segukaw bɛɛ fo filen kun bɛ fa Segu ka dɛgɛ la i bɛna ale Segukaw tulo b'i la dɛ i ye fila ye i tɛ sabali ayiwa Segukaw tulo b'i la mura b'i la sabali on s'en écouté u tulo b'i la dɛ i yɛrɛ m'a fɔ k'a bɛ bila WhatsApp groupe kan mais Segu ka dɛgɛ kɔni o ka di an kanubaga belebele dɔ bɛ yen Burama Jara an bɛ foli di a ma fɔ Goloni na Burama a b'an lamɛn kosɛbɛ Ngoloni na an bɛ foli d'a ma ka Danbele fo Sotiba awɔ k'a ni sɔgɔma o don an ta joona joona awɔ n'an taara i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko Banbanciya wale a kɛra kosɛbɛ Baɲangara ni Sɔngo tɛ de o don olu dugu fura ani ɲɔgɔn cɛ ko jamanakuntigi a ko cogo di Jaginɛ Jara n'a ma ɲɛ ko Banbanciya wale a ma dabila halisa an ka jamana kɔnɔ Jaginɛ juma tɛmɛlen ni Banbanciya wale a ye maa caman gan i kamana la kan kosɛbɛ a kɛra dɛ a ye maa caman gan a kamana la Jaginɛ n'a ma ɲɛ ko nin waleya cɛjugu in ka a sera ka kɛ ka maaw n'u bolola dɔnniw ko olu bɛɛ jeni mobili kɔnɔ Jaginɛ nin kɛra ko ye ni a ye maa caman dabali ban Jaginɛ nin waleya in nin kɛlen sa Jaginɛ maa caman ye condamnation kɛ k'a ɲɛsin nin waleya cɛjugu in ma ko ka a ɲɛɲini maa minnu n'u sɛmɛ nin ko in na sa Jaginɛ ko ka a maa bɛɛ minɛ kelen kelen ni ka u ɲagi cogo la Jaginɛ o kɔfɛ jamanakuntigi ale ye décret bɔ ni ka deuil national n'a bɛ fɔ o ma deuil national ko o décrété ni a deuil national yɛrɛ bɛ daminɛ kunun dimanche Jaginɛ nɛgɛ kanɲɛ fu ka taa bila tile saba o fɛn don donc Jaginɛ tile saba tasibila ka ɲɛsin nin waleya cɛjugu in ma ka ɲɛsin maaw masa minnu n'u somaw tora nin ko in na ka ɲɛsin maaw masa minnu yɛrɛ n'u tora nin ko in na ka jɛ ka dugawu kɛ jamana mumɛ ka jɛ ka dugawu kɛ nin maa kofɔlen ninnu ye minnu tanyara nin tanyacogo jugu in na Jaginɛ an ka jamana kɔnɔ a tasibila a bɛ senna ko drapeau en berne Jaginɛ ka drapeau bila camancɛ la k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ ko an dusu kasilen don ka kun sulu dɔɔni k'an nisɔngoyalen don nin waleya cɛjugu in kama Jaginɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛw ya rabbi wa Jaginɛ jamana marabaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin waleya jugu ninnu a kana se ka kɛ cogo si la wa hali n'a kɛra a kɛra yɔrɔ min na Jaginɛ a minnu y'a kɛ u ka ɲini o nɔgɔnni na k'u dɛrɛ sinon ninnu caman na u sɔrɔ man di dɛ n'u sera ka tukɔnɔ sera minɛ a ma nɔgɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ko ɲɛ ka di an ma ya rabbi o tɛ o don Cheikh n'an taara ni kibaruya ye i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko Chinois jamana ale ni farafinna jamanaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dakarikaw fɛ yen kosɛbɛ u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Dakarikaw fɛ yen belebele min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Mamad Saleh Anadif o don i b'ale dɔn a tun tɛ MINUSMA a m'o ɲɛmaaya kɛ yan a y'a kɛ a bɔlen o la a taalen Dakarikaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ Nations Unies o ɲɛma o ye représentant spécial Afrique de l'Ouest i b'a ye k'a fɔ o jɔyɔrɔ o bɛ a bolo bi Tchadika den don a b'o k'o jɔyɔrɔ ko fa a ko n'i y'a jateminɛ bi bi in na Mali kɔnɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan a gɛlɛya a ka bon fo ka taa se a dan na a ka bon dɛ ne Tinɛni ye mun fɔ Bama ɲɛkuru ko la a dɔn b'a lajɛ fɔ dɛ i b'a ye k'a fɔ Anadif a ye waati jan kɛ Mali kɔnɔ yan a ka ja i bɛ se k'a fɔ san 5 a ye mun kɛ Mali kɔnɔ yan a b'o bɔ hali n'a y'a sɔrɔ a bɔ wagati yan ani maliden dɔw kun kɔni a n'olu kun ka jan ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjala ani baji k'a sababu kɛ degun kun bɛ Mali kan o donni kama Anadif ani malidenw tɛ ka ɲɔgɔn ye nka bi bi in na e ko Anadif a bɛ Dakarikaw fɛ yen Cɛpicɛni Jara a da f'a ye tiɲɛ ye dɛ Cɛpicɛni Jara da a Jara da dɛ a jɛgɛma mais an fana ka yasaw kun ka d'a da dɛ a Jara da ani sagasaga
a cɛbjani musora ma nakɔ sagasaga ye a diyara ma dɛ ale ɲana kɔrɔlen ko gɛlɛ yan i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen i b'a ye kunnafoni so dɔ bɛ yen n'a fɔ ma ko Africa News i b'a ye k'a fɔ MINUSMA ɲɛma kɔrɔ in a y'a jira k'a fɔ ko bi na ko mɔgɔ minnu bɛ ka fɔ ko Mali k'a ka taa kalata la san 2012 nata février kalo ka a ko a cɛ man ɲi tabarikala o bɔra ale yɛrɛ da k'a cɛ man ɲi ale b'a dɔn sabula degun bɛ jamana in kan a b'a dɔn Anadif a ko Mali kɔni ko bɛ cogo min na bi na ko u kan ka a lajɛ ka Mali dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO jamanaw u k'a lajɛ u ni Mali u bɛ se ka don da kelen fɛ ka to bɔ da kelen fɛ cogoya min na sabula ko Mali ye jamana ye jamana min n'a jɔyɔrɔ ka bon Sahel jamana kɔnɔ kosɛbɛ wa jamana min fɛnɛ n'i ko k'i bɛ terrorisme kɛlɛ k'a ban pewu ko ni Mali ni a sen tɛ a baara la ko a baara a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten a y'o fɔ dɛ o nɔ kan i b'a ye k'a fɔ a bɛ mun da o kan ko jɛngɛ kan ka kɛ mun ma kosɛbɛ o de ye kuma ɲɔgɔn ye ani CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka dilanni kɛ ni hakili ye ka laɲini yɛrɛ laɲini minnu bɛ se ka sabati o laɲini Mali jamana ani CEDEAO faamaw ni ɲɔgɔn cɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye walasa danaya o bɛ se ka to an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ko bi na u ye ɲininkali kɛ Mamadu Anadif Sale la k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ko maa ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye Mali autorités jalaki walima a fɔ cogo di u y'u kɛ cogo di interdiction de voyage ta k'u ɲangi kɛ u ɲangi u kana tagama ka ɲangili bere k'o daw kun kelen o de dawru kun k'u kana bɔ o tɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ Dajia ni Union européenne mɔgɔw ka u ta fara kan an m'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ le trian o tɛ n'a ma ɲɛ ko a bɛ ten Asimi fo ka taa se Choguel ma Choguel tɛ dɛ Ablaye Diop olu de bɛ pan olu tɛ olu fila olu bɛ pankuru ta an t'a fɔ de a fɔ Ablaye Diop dɔrɔn kɛ sinon kɔni Asimi tɛ taa Asimi Kuluba Bamakɔ u kɔni u y'o tɔgɔ bɔ a la ten dɔrɔn Kati Kuluba Bamakɔ a banna a man ca dɛ taa yɔrɔ banna o tɛ u ye Anadifu ɲininka i b'a ye k'a fɔ ko Ganakaw fɛ yen ko CEDEAO bɛna sigi kɛ kalo tile 12 o tɛ le 12 décembre a ko tiɲɛ yɛrɛ la mun kɔni bɛ ɲini o de ye solution ye Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u ka solution u ka dɔ fɔ communauté internationale ye jamana kungilenna mun b'u bolo a la k'o de ka ɲi kosɛbɛ k'o ka fisa ani communauté internationale k'an ka taa bras de fer la a y'a fɔ tan Anadif babu ɲana a ye nin fɔ Dakarikaw fɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kalata ko a tɛ se ka kɛ san 2022 février kalo min ni a fɔra n'o bɔra a tɔgɔ Antonio Guterres tɛ yan voilà c'est lui Anadif de ale ka représentant spécial Afrique de l'Ouest n'o bɔra ale yɛrɛ da o t'o ko bannen o bannen dɛ si bi n'a tɔmɔ minɛn kɔnɔ kun tɛ di kuntigi kɔ abada Anadif a bɛ Mali dɔn dɔɔni voilà il a séjourné un peu au Mali ici Djibril Diallo a tulo b'an ko a ka foli f'i ye ka Pige FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a ye ne tɔgɔ fɔ a la mais ne tɛ n yɛrɛ fɔ a la ne t'a ka foli lamɛn ne Djibril ka foli lamɛn o tɛ on s'en pardonne pas Cheikh an tɛ te fan fɛ PMU o de premier ministre o don marabolo ɲɛma k'a tun bɛ Mauritaniekaw fɛ yen taamala ye wulikajɔ belebele o tun b'ale bolo ka ɲɛsin kalanko ma Sahel jamanaw kɔnɔ jaginɛ an ka marabolo ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ye taama belebele kɛ Mauritaniekaw fɛ yen sibiri don jaginɛ a tunna Mauritanie jaginɛ ani Mauritanie faamaw jaginɛ a n'olu ye ɲɔgɔn ye ɲani a taara sommet mun kama n'o ye G5 Sahel sommet ye kalanko hokumu kɔnɔna la jaginɛ ɲani o sommet in cɛ
ani malien minnu maliden minnu sigilen don Mauritanie Jaginɛ a n'olu ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna la sa Jaginɛ a y'a yir'u la Mali a bɛ dangu min kan bi olu yɛrɛ kɛlen don ka laɲini minnu sabati ani olu kɛlen don ka ko minnu jateminɛ Mali ko la ani assise nationale mun ni a kan ka kɛ Jaginɛ a ye da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na ka walawala malidenw ye yaasa u fana bɛ se ka faamu sɔrɔ a la cogo min na ani u kɔni ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Jaginɛ u y'a yira k'a fɔ k'u fana ye fɛn caman faamu sabula u ye minnu mɛn ko jigisigi kuma don Mali ko la Jaginɛ premier ministre ka o kɔfɛ ani Banque mondiale o directeur o ye ɲɔgɔn ye Jaginɛ waribonba o directeur a n'o ye ɲɔgɔn ye Jaginɛ u ye sigi ka fɔ kɛ jamana in yɛrɛ a ko bɛ lahalaya mun kan gɛlɛya mun bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini maaw fɛ kosɛbɛ Jaginɛ gɛlɛya mun bɛ maaw kan Mali kɔnɔ yan nɔ ani nafoloko gɛlɛya mun bɛ Jaginɛ da donna nin kuma ninnu caman na k'a ɲɛfɔ Jaginɛ lajɛba in yɛrɛ n'o ye sommet ye n'a bɛ G5 Sahel jamanaw kofɔ Jaginɛ a tun bɛ kalanko kan i b'a fɔ i da donna a la cogo min na Jaginɛ an ka kalanko a birisalen don a ɲagaminen don Jaginɛ tafan t'a la nafan t'a la Jaginɛ u jateminɛ dɔw de kɛra ni u b'a fɔ ma ko la publication du livre blanc o ye livre blanc dɔ o y'o de bɔ n'o ye gafe ye gafe mun ni jateminɛba don sa Sahel jamanaw kalanko la Jaginɛ yaasa ka wariba don kalan na yaasa maaw bɛ se ka kalan cogo min na kalan ko cɛɲi na kalan ladamunen na wa n'i tilala kalan na i ka baara sɔrɔ wa i ka baara sɔrɔ Jaginɛ ko o lajɛba in o de tun bɛ ka kɛ Nouakchott ni premier ministre n'a tagara o kɛnɛ kan awɔ o ɲɛna dɛ an bɛ dugawu kɛ Jaginɛ kalanko halisa u k'u banba dɛ sinon ngɔri b'a la dɛ sinon ka kalan fɛnɛ kɛ ka diplôme sɔrɔ ka tila k'i sigi so Cheikh an t'a fɔ n k'a ni fu ka kan nka tɔga jɛ don tɔga jɛ don dɛ ka kalan i tɛ baara sɔrɔ tiɲɛna malidenw mago t'o kalan na bilen parce que Mali université dɔw bɛ san o san mɔgɔ min bɛ tila dɔw la mɔgɔ ba yiri maa ba 5 ba 6 o tɛ yan olu de bɛ tila wala n'u tilala chômage Jaginɛ kalanbolo de kan ka sigi Mali kɔnɔ minnu laban ye baara ye a banna a jateminɛw kɛlen don a mɛnna mais u tɛ k'a don baara la u ka taa fɔ assise la n'an taara ɲɛfɛ assise ko kuma min n'an b'a la k'a fɔ nin ye Cheikh Sidibe a baaraw ko a bɛ daminɛ kalo tile 11 décembre kalo mun filɛ nin koyi nin kalo in an kɔrɔ o tɛ yan o don le 11 décembre i b'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ commune olu kɔnɔna na jamana ale camancɛ ale walankata yɔrɔw la o tɛ o don jamana kɔnɔna la fantan 4 cercle kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ olu ta Cheikh Sidibe ani déplacés i b'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ kalo tile 15 ka taa se kalo tile 16 ma o don i b'a ye k'a fɔ maliden minnu sigilen don kɔfɛlaw la ambassades kɔnɔ fo ka taa se consulaires ma i b'a ye k'a fɔ Cheikh Sidibe ani réfugiés olu ta bɛ kɛ kalo tile 18 ka taa se kalo tile 19 ma Cheikh Sidibe Bamako région fo ka taa se a tɔw ma i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ kɛ kalo tile 22 ka taa se kalo tile 23 ma Bamako kɔnɔ yan Faba ta o de kalo tile 15 ka taa bila tile 16 la Bamako commune 6 ka taa se cercle ma au niveau des cercles et des 6 communes de Bamako ainsi que des populations déplacées olu de ta kalo tile 15 ka taa se kalo tile 16 ma Jaginɛ maaw kan ka t'u hakilinaw fɔ koyi hali ne yɛrɛ hakilina bɛ ne la e bɛ taa jɔn tɔgɔ n bɛ taa fɔ au niveau des représentations diplomatiques et consulaires du Mali à l'intention des Maliens établis à l'extérieur o tɛ maliden minnu bɛ kɔfɛ et des Maliens de réfugiés kɛlɛ ye minnu bɔ Mali kɔnɔ minnu bɔr'u sigiyɔrɔw la ka taa se jamana wɛrɛw kɔnɔna la olu ta o bɛ kɛ kalo tile 18 ka taa bila kalo tile 19 na des régions et du district de Bamako o tɛ région kɔnɔnaw ani Bamako district
bon o district yɛrɛ belebeleba in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ta o bɛ kalo tile 22 ka taa se kalo tile 23 ma paneli olu de nin ko in u y'a bolonɔbila kalo tile 3 o tɛ o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ asisi a bɛ kɛ a dati bɔlen filɛ nin a bɔra n tɛ o don mun bɛ mun fɛ o tɛ t'o fɔ ye o bɛ taa fɔ u bɛ t'o fɔ ye dɛ u ka t'o fɔ Cheikh Sidibe an bɛ dakuru ɲɛ 2 fɔ a la kosɛbɛ Modibo Sidibe i b'a ye k'a fɔ ale ni communiste sifinnakaw rencontre citoyenne a kɛra yan nɔ nin yɔrɔ ne tɛ nin danfara Banankabugu de don wa Falajɛ kapu mun filɛ nin ye yan Asakofa kɛrɛfɛ ayi Asakofa ta in tɛ u y'an bila ka taa o kun tɛ n yɛrɛ tun tɛ fɛ ka kuma yɛrɛ fɔ Banankabugu kapu o de o don voilà Cap de Banankabugu o tɛ yan sifinnakaw ka kɛnɛ dɔ b'o kɔfɛ Modibo Sidibe ani communiste maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen kuma a cayara ɲininkali kɛra taninw kɛra CESCOM Modibo ye o baara mun kɛ ani ka taa se initiative ye a da donna o la yan nɔ a y'a jira k'a fɔ k'a ye caman fɔ o la o ye jalaki caman ta k'a sɛgɛrɛ mun na a ko k'a ye o kuma caman fɔ k'a tɛna sigi a kumaw kan bilen k'a ye caman fɔ a la hali n'a sɔrɔ bi initiative k'a dabɔra mun kama ni tɔgɔ wɛrɛw talen bɛ ka da la k'a sɔrɔ initiative o hakilina olu de don refondation ko kuma o fana fɔra ye hali n'a y'a sɔrɔ sama-samali b'o la mais sama-samali bɔra la ne kɔni ne fan fɛ ne y'a bɔ a la a bɛɛ kɛra kelen tiɲɛ yɛrɛ la ale ka refondation ani mun bɛ sen na senasi faso yɛrɛ a paternité olu de ta ye awɔ an ka fɛnw f'u sun na dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ka don ko dɔ la ten Zumana sa awɔ refondation y'u ta ye mɔgɔ kana laadiriya ɲini mɔgɔw la ten dɛ paternité an kana ɲɔgɔn o kɔni kumaw fɔra Modibo Sidibe a y'a jira k'a fɔ refondation ko kuma min bɛ ale da a dɔ bɛ transition marabagaw ninnu a dɔ bɛ dɔ la a n'u taw bɛ taa a yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tigɛlen don a la bɛɛ ni hakilina tɛ yan o don ale bɛ fɛ ka kɛ cogo min na ani minnu bɛ mara la bi a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ sa dɔw kɔni b'a la olu ye ɲumanw ye dɔw b'a la olu kɔni tigɛlen don bamanankan ka gɛlɛn kosɛbɛ o tɛ a na kɛ ale tun bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na hali n'a sɔrɔ o kɛcogo yɛrɛ tɛ nka laɲini dɔw olu b'a la a ko k'a bɛ ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko n'a ma ɲɛ ko bɛɛ ko ko Mali de ye n'an bɛɛ ta ye Mali ko de ye ko maliyɛn bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la kosɛbɛ aw fɔ dɛ bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la bon ni ne jamana jɔ ye o don n ye mun fɔ o bɛɛ t'a la mais dɔ b'a la o ye hakilina ye n bɛ t'o kan kan o fana ka ɲi dɛ o don mais n t'a la yɛrɛ n t'a la a foyi man ɲi a kuma kɔni filɛ nin Modibo Sidibe nin kɔni y'a ka kumaw ye minnu ko k'u t'a la u caman ŋaniya dɔnnen don Jagina u dɔnnen don u bɛ mun nɔfɛ o dɔnnen don u bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ Cheikh i b'a ye k'a fɔ an kanubaga belebele bɛ kuralekaw fɛ yen kurale gɛlɛya kɔni b'u kan n'a ma ye ko gɛlɛya b'u kan sɛbɛn kɔni caman bɔra dugukolo gɛlɛyaw don o tɛ a kuma ka ca kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten a ka ca association mun yɛrɛ association des détenteurs de parcelles à Kurale o de tɛ o don u kɔni ye ɲɛfɔli kɛ an bɛ taa dara fan fɛ dakuru ɲɛ 2 o ma nin manaw don an na dɔɔnin fɔ a la bɛ fɔlɔ ka kurufiram de fo fɔlɔ ka da kan an bɛ olu fu ka wale ɲuman na firam min kɛra sababu ye ka kirin tigɛ ka gɔrɔsi di an ma k'an ka hakɛw segin an ma bon an sigilen dugukolo kan an ka yɔrɔw de kun minana na mɔgɔw nana papier bɔ an sigilen kan k'an ka yɔrɔw minana an nu sigira yɔrɔ in na ekɔliso min bɛ kuralen yan anw de y'a jɔ anw ka wari de minana dugukolo in feere ma 2003 ka ekɔlisoba in k'a jɔ n'i taara i bɛ ekɔliso in juma misiri min bɛ yan anw ka wari de farala ɲɔgɔn kan ka o jɔ pɔn min bɛ kuralen yan anw ka wari de farala ɲɔgɔn kan ka kuralen pɔn dilan furaji minnu bɛ yan anw ka wari de farala ɲɔgɔn kan kuralen dugutigi kɔyan kana fɛ
ka choisi suni dugu kɔnɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka jisanama sɔrɔ ka min donc o bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɔ ko kalama université biriki fɔlɔ anw ka kɔnɔgɔ in daminɛna yen de université biriki fɔlɔ sigira don min anw bɔra kalama de ko gɛlɛya bɛna n'o anw ye yɔrɔ in sɔrɔ tu de kɔnɔ i tɛ se ka n'i ka terrain lajɛ ka taa ka segin i ɲɛ ma da sa la e ma sa faga e ma sa ye o tɛ se ka donc anw tun bɛ tu de kɔnɔ yan université nanen san donc wɔritigiw y'a dɔn k'a fɔ anw ni yɔrɔ in man kan bon anw ka dugukolo bɛ université ni Bamakɔ de cɛ donc o tuma u nana bi an kan ka papier bɔ a la Kalabankɔrɔ mairie Kalabankɔrɔ sous-préfet Kati préfet olu de ye papier bɔ anw ka yɔrɔ in kan ta bon ala y'a kɛ an wulila yɔrɔ in nɔfɛ u nana bi an kan ka yɔrɔ minɛ an nana an kɔ da a kɛlɛ la n'an ni min kɛra ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko non ko papier b'ale bolo n'an taara an bɛ minɛ ka don kaso la bon donc fɔ ala nana k'a la an nana tribunal administratif 16 an sera yen yɔrɔ min na olu ye baara in daminɛ juge yɛrɛ wulila ka na terrain kan ka na lajɛ an b'an ka du kɔnɔ dugukolo gansan tɛ dɛ anw sigilen don an ka terrain donc u nana ka na papier bɔ. Kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. O tɛ o don kunnafoni a bɛ maa fa awɔ ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko ka ɲɛ ka di an ma ya rabbi o tɛ awɔ n'an taara ɲɛfɛ an bɛ taa Sɛbɛninkɔrɔ awɔ n'an bɔra Sɛbɛninkɔrɔ nɛgɛjuru an b'a di maaw ma Sɛbɛninkɔrɔ belebele bɛ yen Imam Mohamed Mayin Watara o de tɛ yan o don voilà a ye lasi dɔw kɛ don tɛmɛnenw na a bɛ jɔ maa hakili fɛ kosɛbɛ an k'a lamɛn. ko k'i yɛrɛ ni n'an ka jamana ma se ka jɔ est-ce que an b'an ka fɛn ɲini de la ni jamana jɔ tɔgɔ ye bɛɛ de bɛ fɛn ɲini na ni jamana jɔ tɔgɔ ye i ye fɛn sɔrɔ i b'a bila n'i ma fɛn sɔrɔ i bɛ tɛmɛ ni kɛlɛ ye fo fini ka fo dɛrɛ bɔ i bɛ nkalon tigɛ walasa i k'i ni yɔrɔ sɔrɔ i b'a tigɛ ni y'a ni yɔrɔ ni sɔrɔ dɔrɔn o bɛ kɛ komi gɔngɔrɔ filila tori ma u b'i da di ten i b'a fɔ k'a tɛ jamana kɔnɔ ni min tɛ place la o bɛ video kɛ su a b'a kɛ tile a bɛ fɛn bɛɛ fɔ nka ni b'a ko wulu quoi n'i ye kolokurunin fili min kɔrɔ dɔrɔn a banna i b'a fɔ k'o tɛ jamana kɔnɔ kuma a jamana jumɛn bɛ jɔ ta anw minnu filɛ an tɛ place n'an tɛ foyi n'an ye babuguniw de yan a tila ko carte d'identité an tɔw bolo de Mali carte d'identité b'an bɛɛ kunna yan nka si t'an ni maliyɛnya cɛ nka dɔ de kɛra ka to ka bugunenba ta ka taa di dɔw ma dibi la an b'a kalama ko ninnu sera jɔ ye wa ko dɔ bɛ jamana in kan yan faama jabɔgɔ min bɛ yan ka jamana tila tijaratul bashar mɔgɔ feere min n'o bɛ Mali la yan an ka leaderw n'an ka fɛnw dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ feere de don hey nɔgɔ tɛ kuma in na koyi kuma jɛlenw de don an bɛɛ de jogo dɔ ye illa man rahimallah n'i ye i bɛ jama de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ka faamaw jabugɔ ka sɔrɔ k'i ka réclamation kɛ c'est terminé o dɔrɔn de bɛ Mali la yan o yɛrɛ de b'a lajɛ sisan minnu fara ɲɔgɔn kan ni kan jumɛn ye i jija f'i ka kan ɲɛnama sɔrɔ kan bɛ se ka jama bɔ o de y'a gido ye i b'a lajɛ i bɛ ko dɔ lajɛ ko min n'a bɛ mɔgɔw ni kan i b'o ko dɔ lajɛ ka sɔrɔ ka o k'i bɔ kun ye o kɛra jama min bɔ yen nɔ o ye e ka jama de ye sa i b'olu feere ni maa min ta tɛ nin ye i tɔgɔ fɔra yan i ti di ci fɛ n'i ta ka ɲi i ta ye ala ko ye i ta ye jamana ko ye o kɔrɔ ye k'e tɛ ne ka nin kuma in kɔnɔ nka ne ka nin kuma in kɔnɔ a bɛ jamana in kɔnɔ yan n kɔni dan b'o la a bɛ jamana in kɔnɔ yan maa o maa wulila jamana in kan yan ko i ye leader ye a ko laban na cogo di n'i y'an bɛ so kɔnɔ yan an tɛ jamana jugu ye koyi nka n'i bɛ bɔ f'i k'i bɔkun de dɔn n'i bɛ bɔ kun min na o ɲɛɲini k'o dɔn dɛ diɲɛ yɛrɛ adamaden bɛ sa se ka manamana ko la sisan cogo min na n'i bɛ bɔ n'i mi bɔkun jateminɛ n'i taara sa ko dɔ la ten ayiwa lahara a lakale ka bon dɛ tant que maliyɛn m'a ka jamana jɔli k'a sɛbɛ ye an bɛ mɛn tan dɛ mɔgɔw t'u sɛbɛ la ko mɔgɔw bɛ wari ɲini de la wari ɲini ni place ɲini
wallahi sai ni i ka faamu man jan ete kuma caman bɛ fɔ an fɛ a bɛ yɛlɛ ko kumaw de kodɔnna yɛrɛ t'a fɔ jango ma kalani mɔgɔw ta hala dogo yan n'u y'u ni yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn u k'a fɔ k'a ɲɛna mɔgɔw b'o dogo Mali la yan jɔn de la k'o dogo aw la yan n'a a b'a ni yɔrɔ sɔrɔ kuma ma a b'a fɔ k'a ka ɲi n'a ni yɔrɔ mɛna sera a b'a fɔ ko a bɛ wuli ni jamana ka problème ye jamana tɛ se ka jɔ ten o ayiwa waati korona an kɔni tɛ maa kɔ bilen dɛ an bɛ Ala de kɔ an tɛ maa kɔ bilen an bɛ Ala kɔ an bɛ Alakira kɔ sallallahu alaihi wa sallam an b'an ka diinɛ kɔ an tɛ maa kɔ dɛ an bɛ Ala kɔ an bɛ Alakira kɔ sallallahu alaihi wa sallam an b'an ka diinɛ nɔfɛ ni k'i bɛna ni fɛn sa k'i bɛna o wajibi an ka ni diinɛ tɛ taa ni bɔli b'o la an bɛ bɔ ni Ala sɔnna n'o bɔra la sa tɔ wa cɛ bɛɛ k'i débrouiller yɛrɛ ye bɛɛ k'i débrouiller yɛrɛ ye ni i ni minnu b'a tɔnɔ dun i n'olu k'u débrouiller cɔ dɔ kɛra ça suffit ni man kekun ni kuma ye a bɛ se ka maa dɔ tɔɔrɔ ne heyi tɛ maa contre la koyi tɛ maa contre la ma maa kɛrɛnkɛrɛn maa tɔgɔ tɛ kuma in na n'i y'a kɛtɔ ye ka maa min tɔɔrɔ laala y'a sɔrɔ i sigari yɛrɛ hakika dɔw bɛ yen y'a dɔn i bɛ da maa o ma. awɔ i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. 79 42 54 43 79 42 54 43. Allo. Janne. N sɔgɔma. N sɔgɔma. Yuba don. Wa Yuba Ndaw don. I daw. Wa n b'i fo. Foli diyara n ye. Ka Cheikh Sidibe fo. Cheikh tulo b'i la. Ka Masu. Masu tulo b'i la. Ka Bubula fo. U bɛɛ tulo b'i la. Biye Sidibe. Dawu Traoré, Mamadou Samake. An ba kanubaga dogole. An balaka bɛɛ lajɛlen. Janne, je pense que kuma bɛɛ fɔra ka ban. Jɔn fɛ? I b'a dɔn ma ye kuma bɛɛ fɔ ka ban depuis ni a daminɛ fo bi. Ma ye kuma bɛɛ fɔ ka ban. A yɛrɛ ka kuma n'a digira mɔgɔ o mɔgɔ la. I ɲɛ b'i yɛrɛ la kɔnɔ. Mais ne ta ye jamana ko ye. Est ce que a ka kan ka digi la? A man kan ka digi la dɛ. Donc ma ye kuma bɛɛ bakuruba fɔ ka ban sisan. O b'a yira k'a fɔ u bɛ sigilen kɛrɛfɛ mais u ɲɛ bɛ jamana la fɛn fɛn bɛ ka kan kɔnɔ. A ye fɛn fɛn fɔ sisan nin bɛɛ dɔ kɛra. Ni minnu ta ye fɛnko ye u bɛ bɔ u bɛ kuma mais n'u donna a kɔnɔ don min na u b'a fɔ k'a ka ɲi. O tɛ se ka kɛ jamana ye o. Jamana tɛ se ka to tantɔ. Assise in filɛ nin ye c'est un lieu ni min ma bɛn i ma i ka t'i ta fɔ mais k'a fɔ ko a man ɲi mɔgɔ ka fɛn bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ a kɛra cogo o cogo yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Modibo Sidibe y'a fɔ cogo min na yɔrɔ dɔ bɛ yen olu ka ɲi yɔrɔ dɔ bɛ yen o man ɲi mɔgɔw hakilina fana tɛ se ka kelen ye n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ɲininka sisan olu bolo an y'a kɛ cogo min na o de ka ɲi mais n'i ye dɔw fana ɲininka olu fana b'a fɔ yɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ a ka ɲi mais yɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ a man ɲi mais est ce que o ka kan ka i bali i ma taa wa yɔrɔ min man ɲi e ka taa i ka taa fɔ a karisa nin yɔrɔ in man ɲi mais n'i ye olu yɛrɛ ɲininka sisan yɔrɔ min ka ɲi walahi yɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ a ka ɲi n'i y'u yɛrɛ ɲininka sisan k'u ka plan bɔ i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ nin kɔnɔna la a b'u yɛrɛ ka fɛn kɔnɔna la mais n'olu fana y'u ta bɔ sisan jamanaden tɔw fana dɔ bɛ se k'a fɔ ko non k'u fana ta in man ɲi mais est ce que o ka kan ka bali k'i ma taa wa. Ma nɔgɔn daw. Taga i ka taa fɔ yɔrɔ min man ɲi a karisa nin yɔrɔ in man ɲi bon nin yɔrɔ kɔni ka ɲi an bɛ se ka baara kɛ n'o ye o bɛɛ tɛ dɔ ye wa mais n tɛ taa a si man ɲi walahi jamana ko tɛ yɛrɛ ko de don n'i y'u ka pilasiw d'u ma sisan u b'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ assise in kɔnɔna la walahi a bɛɛ ka ɲi. Daw je vous remercie. An b'i fo 79 42 54 43 79 42 54 43. Allo. Allo, salaam. Wa alaikum salam. Waaw. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Bubakar Jibu Baginda. An tulo b'i la. N b'aw fo. Foli diyara n ye. Lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. U bɛɛ tulo b'i la.
an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana la kisi. Ami ami ami. Ala k'an kisi. Ami. An ta ye foli ye. Foli diyara n ye. Merci. An b'i fo ka Baginda bɛɛ fo i tɔgɔ la. Allo. Allo Jana. An sɔgɔma. Awa. Samake. Awa. Baasi tɛ yen. Alhamdulillah walahi. An tulo b'i la. Ni fo. Foli diyara n ye. Ka Cheikh fo. Cheikh tulo b'i la. Ko Cheikh ka to ka hakili to an ka sirako la. Sira jumɛn? Janila sira tɛ yan mais Cheikh b'a kalama. Sira tɛ janikɛ la? N'i bɛ taa an ka kaburu dɔ la. Non, Janila ni kɔdimi b'i la i kɔ bɛ kari. An bɛna ɲɛɲini. Voilà, an to ka kuma kan parce que jamanadenw filɛ yɔrɔ min maa min mana a kɛra n'o yɛrɛ ko de ye sisan. Bɛɛ ka ko tɛ bali. Jamana ko n'a fɔ an ɲɛna an b'a fɔ Mali ma ci cɛ yɛrɛ a sera yɛrɛ an fana b'an ka yɔrɔ demande daminɛ sisan. An bɛna commencer k'an ta yira. Janɛ. Ne kɔni bɛ min fɔ Sogɛli ɲɛna k'u ka jamana kɔnɔdenw bonya. An tɔw kɔni k'an tɔw bonya. Minnu k'u tɛ taa Egypte la. An ka jamana tɛ se ka jɔ ninnu kama. Ninnu ye san 30 de kɛ u ma se ka foyi ɲɛ jamana in kɔnɔ. Foyi Janɛ. N'olu nana k'u tɛ taa. An ka jamana tɛ se ka jɔ olu kama. E ka parti mɔgɔ jumɛn fara ɲɔgɔn kan ni parti fɛn fɛn filɛ kule la bɛɛ élection ka ɲɛna n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka point bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ma 7% bɔ. Donc an ka jamana tɛ se ka jɔ olu kama. An mun fana ko an bɛ taa an ye jamana kɔnɔden dɔw de. Ne t'a dɔn u bɛ munumunu salon min kɛ ninnu nɔfɛ c'est-à-dire que ne yɛrɛ de dusu bɛ kasi n'a sɔrɔ Asimi in filɛ u k'a to yen. An ka taa ci wɛrɛ la. Sinon an n'a ye san 100 kɛ yan. Bilahi n'a finna san 100 a di ninnu ma u tɛna. Exemple jumɛn? Ni mɔgɔ kelen min ɲɔgɔnna de kɛ Cheikh Umaru Jara tun bɛ transition min na hakili b'a la. Ko Cheikh Umaru Jara dɛsɛra n'u ka politiciens fara ɲɔgɔn kan. Jango nalen u ni Jango ma jɛ ka Mali minɛ k'a siri k'a di Faransi ma a ma kɛ bɛɛ ɲɛna yan. Bon ni o kelen dɔrɔn de bɛ ninnu kɔnɔ min tɛ jamanajɔlaw ye koyi. Ni n'an bɛ taa an ka taa n'an tɛ taa u ka ɲugun to cɛ mɔgɔw bɛ ka sa an ka jamana wɛrɛ ɲini jamana wɛrɛ bɛ ka fara manamana ko la an ka ko wɛrɛ ɲɛɲini. Samake. Awɔ. Allo. Allo. N b'a ni sɔgɔma. An sɔgɔma Janginɛ. N b'a ni sɔgɔma i tɔgɔ n'i jamu. Janginɛ bonjour. Bonjour an tulo b'i la. Allo. Dara retour t'ale kɛrɛfɛ. Allo. Janginɛ ni sɔgɔma. Kamisogo. Nba. Bangabugukaw. Baasi foyi t'e la. An tulo b'i la. Ko k'i fo. Foli diyara n ye. Cheikh ka foli bɛ yan. Cheikh tulo b'i la. Technicien du jour ka foli bɛ yan. Dara tulo b'i la. Janginɛ n bɛ segin a kan fɔlɔ. Chercheur dɔ ko. Ko dɔgɔtɔrɔ a furakɛ a kɛtɔla k'a ka banabaatɔ furakɛ. Fili bɛ sɔrɔ. N'o ye tuma dɔ la a ka ca Ala fɛ tuma dɔ la bani bɛ taa ka taa bɔ o la. Mais o ye erreur médicale ye. Politique mɔgɔ ale kelen ka hakilinata kosɔn. Ale kelen ka jamana lamɛnɛ kosɔn. Surtout an ka Maliba min kelen na. Ale kelen bɛ se ka ale kelen dɔrɔn bɛ se ka jamana bɛɛ yɛrɛ gafiri. Ala ka n'a cɛ janya. Yarabi. Ninnu. Premier ministre y'u wele k'a f'u ye u k'u tɛ taa. Jusqu'à u yɛrɛ ko ko Sogɛli yɛrɛ ka taa ka bɔ premier ministre kunna. Son excellence président Assimi Goïta y'u wele. D'abord un par un, groupe par groupe. N'a ye min wele ni mɔgɔ damadɔ bɛ na. Kulo ye. Ka kuma bɛ ɲɛf'u ye. Ayi o kɛra. U bɛɛ y'u ka décision fɔ ye. Sabanan nana ka na k'a y'u wele Kuluba. N'a taara ko Kuluba ko a sera Kuluba. Ko président dɔrɔn de kumana. Ani an ka refondation ministre. Ko kuma ma aw ka débat kɛ. Alors que bien avant de cela, les sources humaines a bɛɛ wele kelen kelen. A huis clos. K'a deli an ka taa sigi nin na. An ka taa sigi nin na. An ka bayi o de bɛ na ni ko caman yɛlɛmalen ye an ka sariya la. La Maliden bɛ hakilinata bɛ dɔn. Nka a bɛ ne kɔnɔ ko jamanakanu ye diinɛ dɔ ye o ye limaniya dɔ ye. Sinon politique mɔgɔw kan ka sabali. Politique mɔgɔw kan ka sabali u ka na an ka taa assise nin na an ka taa sigikafɔ bɛn nin na bɛɛ ka hakilinata di. Kamisogo. Nba. An b'i fo. Merci Dieu Jara. Wa.
Allo. Walaikum salam. Basi foyi tɛ yen. Awa. Diko. An tulo b'i la. Anba. non kutuba diyara. Ta ye foli kɛ. Kutuba diyara. Foli diyara n ye. An b'i fo i Diko. Awa. Allo. Allo. N b'a ni sɔgɔma. Basi tɛ yen. Alhamdulilayi tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min. Ismaël Samake don Kalabankɔrɔ. An tulo b'i la Samake. Ok n bɛ fɔ n bɛ Grand Boula fɔ ka Sidibe fɔ ka auditeur cɛnimuso bɛɛ fɔ. U bɛɛ tulo b'i la. Janginɛ ne bɛ an karamɔgɔ ka kuma kan dɔɔni. An b'an karamɔgɔ fɔ kari faso jɔ. N'o ye Mayi Watara ye. Mais ne bɛ ko ninnu ye cogo min na. Ani ale y'a fɔ cogo min danfara dɔɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ ni hakilina tɛ wa? Awɔ ni jamana binna. Wala ni jamana kalanko tɛ sen kan i n'a fɔ an wulila contre IBK cogo min. Ne b'a ye k'a fɔ ko fasoden ɲuman bɛɛ kan ka i yɛrɛ ye o kɛlɛ kɔnɔ. Awɔ a bɛ wolo fɛn min na. Parce que kɛlɛ la bɛɛ ni i ŋaniya de bɛ na. Ale bɛ silamɛya diinɛ min na ni ne yɛrɛ bɛ o la. O diinɛ in tɛ kojugu ye o. Mais o diinɛ in kɔnɔ dɔw bɛ jurumina ko sugu bɛɛ kɛ a kɔnɔ. O jurumina ko ninnu moi je pense que o ye o tigi kungo de ye. Mais ce qui est notre devoir c'est de se lever pour mettre le pays sur un bon pied. Donc ne b'a ye k'a fɔ o ye fasoden ɲuman bɛɛ ka kɛlɛ ye. Donc mɔgɔ min tɛ o kɔnɔ ne t'a dɔn e bɛ o critiquer cogoya min na o. Parce que e ka kalanko o tɛ sen kan. Lakana tɛ sen kan. Kiiri tɛ tigɛ tiɲɛ kan. E k'i sigi k'o bɛɛ lajɛ o kɛbagaw ko e b'a fɔ k'e bɛ défaut dɔ fɔ olu la. O yɔrɔ in de bɛ ka ne kabakoya kosɛbɛ. An bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn Ala ka ɲɛ ka d'an ma. An b'i fo. Bɛɛ ni hakilina tɛ wa? O don. Maa tɛ miiri ni maa hakilina yɛrɛ. La. Marhabu Sɛbɛ. Anba. N b'i fo. Foli diyara n ye. Ka madame fo du kɔnɔ. A tulo b'i la. Sɛk ka foli bɛ yan. Sɛk tulo b'i la. Tangara Godis. A bɛ yan. Jacques Boyer. U bɛɛ tulo b'i la. Dɔgɔnin mandi Umar Cɛfin Mariko. K'a fɔ ka wale ɲuman dɔn. A tulo b'i la. Muso ɲuman fɔ Fanta Konate. Liruku. Dakawuli Terevieux Sidibe. Camarade de luxe. Mon enfant doué nommé l'homme engagé Ismaël Samake. Auditeur Tchena Sekou Maïga la batanta min fɔba. Auditeur Tchena muso bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye. Yarabi. Ne fana dɔw mankan mɛn politicien. Ko ka u sen bɔ a la. Politicien dɔw kɛlen bɛ ka jamana o tuma Choguel tɛ politicien de yan. C'est-à-dire jamana a bɛ cogo min an ka jamana in lajɛ. An ka fara ka mɔgɔw u ka droit de don k'u tɛ taa olu ka hakɛ de. Olu ta la an k'an tɛ taa o. Mais olu ta kɛ o. Sisan komi olu fana kan k'u tɛ taa ko bɛ Asimi de la ni Choguel olu fana ka kɛ k'u to yen. Mais dɛsɛ kɛra k'o de kɛ quoi. Mais ni maa ko a tɛ taa o y'a ka droit de. Mais anw min ko an bɛ taa an ka taa. Mais don o don a bɛ bɔ a ma an yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ finalement an bɛ na min kɛ yɛrɛ. Politicien ta y'a da ale ta ye intérêt de n'aw ko a tɛ taa a y'u to yen. Aw ka m'u accuser. An ɲɛ bɛ fɛn fɛn na nin bɛɛ ye jamana in mara ka tɛmɛ i Choguel o fɛn u bɛɛ y'a mara yan. An y'u ye yan koyi. Yan b'u kɔ an b'a u ka ko dɔw dogo sinon an y'u bɛɛ ye yan. Minnu fana k'u tɛ taa u ka droit de b'u bolo. Peut-être olu m'a faamu de. Mais n'u wulila politicien ka bɔ ɲɔgɔn na koyi. Dɔ ka fisa dɔ ye. Mais u bɛɛ ye politicien de. Anw de ta ye mais olu y'a ye. Mais mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛna min kɛ quoi. Choguel ni Asimi denw u bɛ min kɛ u k'a kɛ dɔrɔn u ka ninnu to yen. N'a da ye weleli de n'a ko a tɛ taa a k'a tɛ taa a y'u to yen. An y'an ban u ta la u ka dennin na yan ko bɛɛ kɛra diinɛ ɲɛmaa an k'an tɛ taa an ma taa. Mais n'olu fana k'u tɛ taa u ka droit de ye an ka taa an ka baara la. Sinon kɔni k'a fɔ i b'u bɔ ɲɔgɔn na nin bɛɛ ye politicien. A tila bɛɛ ta ye poste dako de Maliko tɛ. Ni Maliko don an tɛ se nin yɔrɔ la o. An k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi. Ninnu o Choguel o fɛn a bɛɛ ye politicien de. Dɔw de ka d'an ye ni dɔ ye dɔrɔn. Sinon dɔw bɛ yen olu tɛ politicien mais ninnu bɛɛ ye politicien de. An ka diinɛ ɲɛmaa ninnu. Ko dɔw k'u da b'a la dɔw kan'u da bɔ a la. Ne ye min f'i ye bɛɛ de b'i da bɔ a la. Dɔ t'i da to a la ka dɔ to yen. U bɛɛ ka sigi misiri kɔnɔ u bɛɛ.
mais ni dɔ tɛ sigi mɛ min b'an ka kan na o ka kuma min t'an ka kan na o tɛ se ka bɛn jamana la o ou bien u bɛɛ ka taa ou bien u bɛɛ k'u da don faso ko de don o de faso ko don mais dɔ bɛ se k'i da bɔ a la cogo di dɔ t'i da bɔ a la a bɛɛ dun ta ye Mali ko de an b'o système de kɔnɔ yan sinon an mɔgɔ kan ka kuma yan yɛrɛ a jaginɛ nin karaba ninnu bɛ jamana la n'a fɔra cɛkɔrɔba san 70 komi Ismaël b'a fɔ olu de bɛ jamana a ye nin di yan a ye premier ministre bɛ yan denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛw bɛ yan a bɛɛ bɛ se ka jamana jɔ a bɛɛ Rasbach Abdou Niang dans le cerveau Sylvie Kouyaté race les rebelles race africain bɛ se k'a f'i ye fo tan ni ninnu farala ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba b'a kun b'o ye yan kuma in ye nin de ye denmisɛnninw de m'u jɔ non n'u b'u jɔ cɛkɔrɔbaw b'u nin yɔrɔ ta kuma de ye de tu t'a la ta t'a la n ka cɛ foli don la jamana la bɛɛ b'i ka birikiden kelen kelen da o tɛ k'a daminɛ du kɔnɔ ka na se sigida la ka bɔ la quartier kɔnɔ commune kɔnɔ fo ka taa se jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma o de b'a diya allo ça va i b'i kumakan kɔrɔta basi tɛ aw folen don i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Salifu Danbele ka bɔ Maɲanbugu la i Danbele an fa Bugula an b'a fo ani a bɔra ka min fɔ ko karamɔgɔ ko bɛɛ ta ye Maliko ye bɛɛ ta tɛ Maliko ye dɛ u caman ta o ye yɛrɛ ko ye o ye Bugula hakilina ye e k'i hakilina fɔ ok aw folen don n bɛ dan yan o tɛ yan bɛɛ n'i hakilina de don n ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn hakilina kan n'a yɛrɛ ko démocratie o tɛ a ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ta kan allo allo an tɔgɔma n b'a ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ yen baasi foyi t'u la awa i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Abdoulaye Kulibali ka bɔ Talikɔ i Kulibali an tulo b'i la awa Jagina ne ma min faamu o ye jumɛn o ye communauté internationale ko de ye k'a fɔ k'an ni communauté internationale bɛ ɲɔgɔn na ne m'o kuma in ne faamuya quoi a m'a fɔ ANADIF m'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn na dɛ k'an ka to k'an n'u kana taa bara de fer la politiciens ta an m'o fɔ sɔgɔmada in na o an m'o fɔ sɔgɔmada in na d'accord bon m'aw fo foli diyara n ye 79 42 54 43 79 42 54 43 Sokopis FM na. Allo? Allo? An sɔgɔma. Hɛrɛ sira. Nba. Somɔgɔw. Baasi foyi t'u la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Abulayi Tembeli. Abulayi an tulo b'i la. Bon n bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka fɔ. Ni mun b'an kan an kumana mun kan n'o don. Bon ne t'a dɔn n'a o de don sabu ne kɔni b'a fɛ ka min fɔ insécurité ko de dɔrɔn de la. Insécurité. 79 42 54 43 79 42 54 43 Allo? Allo? An sɔgɔma. Aba. I tɔgɔ ni jamu? Baru Jara. Baru Jara? Awɔ. Baru i kumakan kɔrɔta an tulo b'i la. Ne tun bɛ ka mun fɔ Jaginɛ. Nin problème nin ka nɔgɔ yɛrɛ. Problème jumɛn? An ka système bi yɛrɛ dɔn an ka taa den an ka taa fɛn na an kana taa. Non Jaginɛ il faut que président yi assumer. Premier ministre k'u assumer. N'aw tɛ taa aw da Maliko la parti bɛɛ b'a ci fɛn fɛn b'a ta n b'a bɛɛ ci. N b'a bɛɛ ci ka bɛɛ gɛn ka bɔ ka bɛɛ da bɔ a la parce que aw tɛ taa Maliko ye. Aw bɛ fɛn awɔ i b'a bɛɛ de ci. Teni de bɛ fila kɛ laɲini min ye a bɛ ka ɲɛ a bolo min o Asimi k'a ko de kɛ a mɛnna o i b'a bɛɛ ci an b'a yɛrɛ sɔrɔ u bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ u bɛ mɔgɔw to yen sa patron anw fo bi u bɛ ka jamana feereli yɛlɛma fɛn min kɛra an bɛɛ b'a ɲɛ dɔn an b'a bɛɛ kalama fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ ɲɛ dɔn an ma tɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ an jɛr'o bɛɛ kɔ an to an ka jamana ka dilan kan an ka taa ɲɛfɛ mɔgɔ bɛ ka sa don o don a tɔgɔ miiri tasuma bɛ ka mɛnɛ mɔgɔ 40 ko bɛɛ sa insécurité bolo aw bɛ taa ko ka taa élection kɛ élection bɛ kɛ min et c'est ça c'est honnête Jaginɛ élection bɛ taa kɛ min
et jibi jamana fe e jamana ko jamana e kala yangi ala kama c'est le jour de l'Afrique kala il y a la mais référent qui ni aba formula ko notre père qu'on a été dans la dignité nous souffrons d'abord nous yangi akuma be mina ni mo dit meto kala da ko ko do mo do to mo 8 heures ay kala to ire ki ay ni ka kala ka jouer kala je na to mo be fois ko na to mari cadre ba kala il me fait an bɛ baro fo tiɲɛna waati sera n'a ka kuma bɛ kala kan tiɲɛ tɛ tiɲɛ don an b'an ka kuma fɔta t'a la sinon a baro bɛ fo k'a jara kosɛbɛ chaque wagati a sera waati kofɔlen ni waati ye o don mun dira ma o banna yan kosɛbɛ an bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo ka bɛɛ fo o tɛ awɔ le 7 janvier do le 7 janvier n'ala o yira an na palais de la culture palais de la culture Amadou Ampateba o sali belebeleba den radio Pige FM an bɛna taa an dɛgɛ ye san 6 ɲɛnajɛ ka maaw nisɔndiya maaw bɛ kunnafoni cogo min na u bɛ tila ka nisɔndiya ten kosɛbɛ tiɲɛ tɛ awɔ sabula jamana in kɔnɔ waati dɔw se maa i kan ka to ka i nisɔndiya bɛɛ welelen don o tɛ o don 400 1000 2000 ala ka an si jɔ k'a don ma kɔnɔ ya rabbi